Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Maulana Arfan Rozali dari kelas 9E dari SMP Alfa Centauri. Pagi hari ini marilah kita bersama-sama untuk bertilawah surat Al-Ankabut ayat 45 sampai dengan surat Luqman ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Walazikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab wallazina atainahumul kitaba yu'minuna bih wa min haula'i wa iman yu'minu bih wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la tahuttuhu biyaminika izal lartabal mubtilun. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril lazina utul ilm. Wa ma yajhadu bi ayatina illaz zalimun. Wa qalu laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Qul innamal ayatu indallah wa innama ana nazirum mubin. Awalam yakfihim anna anzalna ilaikal kitaba yutla alaihim. Inna fi zalika la rahmatan wa zikra liqaumin yu'minun. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida ya'lamu ma fis samawati wal ard wallazina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Wa yasta'jilunaka bil azab walaula ajalum musammal laja'ahumul azab wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Yasta'jilunaka bil azab wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Yauma yaghshahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu zuqu ma kuntum ta'malun. Ya ibadiyallazina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Kullu nafsin za'iqatul maut summa ilayna turja'un. Wallazina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul amin. Allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Wala in sa'altu wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sahhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Wala in sa'altah wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaquluna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'qilun. Wa ma hazihil hayatud dunya wa ma hazihil hayatud dunya ilal lahwu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. fa iza raq fa iza raqibu fil fulki da'allaha muhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri izahum yushrikun liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u wa sawfa ya'lamun. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min hawlihim afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kaziban aw kazzaba bil haqqi lamma ja'ah alaysa fi jahannama maswal lil kafirin wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Gulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzi yafrahul mu'minun binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Wa'dallah la yuhlifullahu wa'dahu walakinna aksaran nasi la ya'lamun ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa asarul arda wa amaruha aqsara
aksara mimma amaruha wa ja'athum rusuluhum bil bayyinat fama kanal fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun summa kana akibatal lazina asa'us su'a an kazzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Allahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu summa ilaihi turja'un wa yawma taqumus sa'atu yublisul mujrimun wa lam yakul lahum min syurakaihim syufa'a wa kanu bi syurakaihim kafirin wa yawma taqumus sa'atu yawma idzi yatafarraqun wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fahum fi raudati yuhbarun wa ammal ladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil azabi muhdarun fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyaw wa hina tuzhirun yuhrijul hayya minal mayyiti wa yuhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tuhrajun wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa iza antum basharun tantashirun wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi zalika laayatil lil alamin wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa batighukum min fadlih inna fi zalika laayatil liqaumin yasma'un wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi zalika laayatil liqaumin ya'qilun wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih summa iza da'akum da'watan minal ardi iza antum tahrujun walahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun wa huwal ladzi yabda'ul khalqa summa yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi walahul masalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim darabalakum masalam min anfusikum
Hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum fa'antum fihi sawa'un takhafunahum kak kakhifatikum anfusakum kadzalika nufassilul ayati liqaumin yaqilun balittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm faman yahdi man adallallah fama lahum min nasirin fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyimu walakinna aqsaran nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syiya'a kullu hizbin bima ladaihim farihun wa iza massan nasa durrun da'aw rabbahum munibina ilaihi summa iza azaqahum minhu rahmatan iza fariqum minhum bi rabbihim yushrikun liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun wa iza azaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atum bima qaddamat aydihim iza hum yaqnatun awalam yarau annallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir inna fi zalika laayatil liqaumin yu'minun fa'ati zal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil zalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun wa ma ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa ulaika humul mud'ifun Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum hal min syurakaikum may yaf'alu min zalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl kana aqsaruhum musyrikin fa'akim wajhaka lid-dinil qayyimi min qabli ayyatiya yaumul la maradda lahu minallahi yawma idzi yasadda'un man kafara fa alaihi kufruh wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun
liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati min fadlih innahu la yuhibbul kafirin. Wa min ayatihi ayyursilar riyaha mubashshiratin wa liyuziqakum mir rahmatih walitajriyal fulku bi amrihi walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allahul ladzi yursilur riyaha fatusiru sahaban fayabsutuhu fis samai kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yahruju min hilalih fa iza asaba bihi man yasha'u min ibadihi iza hum yastabshirun. Wa in kanu min qabli ay yunazzala alaihim min qabli lamublisin fanzur ila asari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna zalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala in arsalna rihan fara'auhu musfarran lazallu min ba'dihi yakfurun fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a iza wallaw mudbirin wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Allahul ladzi khalaqakum min Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala min ba'di dhafin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa shaybah yahluku ma yasha wa huwal alimul qadir. Wa yawma taqumus saatu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'ah kadzalika kanu yufakun. Wa qala allazina utul ilma wal imana laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts fahaza yaumul ba'si walakinnakum kuntum la ta'lamun. Fal yawma izil la yanfa'ul ladzina zalamu ma'ziratuhum wala hum yusta'tabun. Walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli masal wala in ji'tahum bi ayatil la yaqulannal ladzina kafaru in antum illa mubtilun. Kadzalika yatba'u Allahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Wasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastahifannakal ladzina la yuqinun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Allazina yuqimunas salata wa yu'tuna
yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattahizaha huzuwa ulaika lahum azabun muhin. Wa iza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi uzunaihi waqra fabashshirhu bi'azabin alim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samai ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Hadza khalqullahi fa'aruni maza khalaqal ladzina min dunih baliz zalimuna fi dolalim mubin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di segmen Kultum. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat. Perkenalkan, saya Rabani Sania dari kelas 9E SMP Alpha Centauri. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan memandu acara Kultum Pagi Alsen TV. Pada Kultum kali ini narasumber kita yaitu Pak Abdul akan menyampaikan Kultum dengan tema Lailatul Qadar. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Amin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa nahana 'anil kufri wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalqi wal anam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat, fa ya ayyuhal muslimuna wal muslimat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailina alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Al-ayat sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Alsen TV yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. Pada pagi hari ini kita masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala
sehingga kita mampu untuk melaksanakan salah satu rutinitas kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tiada lain tiada bukan salah satunya adalah melaksanakan saum Ramadan pada tahun ini. Jamaah Al-Sen TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya hal ini merupakan salah satu karunia nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Setelah nikmat iman dan Islam, juga nikmat ihsan, yaitu nikmat sehat, sehingga kita patut bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang sebagaimana disampaikan oleh Syekh Tajuddin As-Subki di dalam kitabnya Jam'ul Jawami, bahwa beliau menyampaikan wasyukrul mun'imi wajibun fi syar'i. Beliau berpendapat bahwa bersyukur ataupun syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam itu hukumnya menjadi wajib bagi kaum muslimin ataupun muslimat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak terlepas salawat dan salam semoga selamanya tercurah selalu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang berbahagia, hari ini termasuk ke dalam kategori hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tentunya 10 hari di bulan Ramadan itu merupakan hari ataupun di mana hari sebuah kesempatan bagi kita umat Islam untuk mendulang amal kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau ataupun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir itu beliau tidak pernah lepas, tidak pernah meninggalkan masjid kecuali adalah kebutuhan yang sifatnya umpamanya ke air ataupun membuang hajat dan sebagainya. Itu selalu dalam 10 hari terakhir, terutama di malam hari, beliau selalu i'tikaf di masjid. Kenapa demikian? Karena memang khususnya di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala bukan hanya saja menebar kebaikan, bukan hanya saja menebar rahmat, bukan hanya saja menebar maghfirah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di dalamnya menebarkan berbagai macam pahala bagi umat Islam, agar umat Islam di dunia, khususnya di negara kita di Indonesia ini, agar selalu terus berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam Al-Qur'an bahwa orang yang berbuat baik itu, ataupun firman Allah Subhanahu wa taalanya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa orang yang membawa ataupun melaksanakan ataupun mengerjakan satu kebaikan di bulan Ramadan, maka orang tersebut dibalas asyru amsalihha, dibalas 10 kali lipat kebaikan dari apa yang telah dilakukan ataupun dikerjakan. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana jika orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun orang mukmin, orang Islam melakukan sebuah kesalahan di bulan Ramadan, kesalahan umat Islam ataupun perbuatan dosa yang dilakukan oleh umat Islam di bulan Ramadan, maka dibalas, diganjar, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala setimpal dengan apa yang telah dilakukannya. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala begitu sayang, begitu cinta, begitu hormat kepada bulan Ramadan, sehingga begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diagungkan oleh Allah sendiri, dimuliakan oleh kita, dan kita tergantung saat ini menghadapi bulan Ramadan itu seperti apa. Jamaah Al-Sen TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu ada apa sih sebenarnya di bulan Ramadan ini? Ataupun ada apa sih di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini? Dan sudah kita tahu, sudah kita paham betul dan menjadi rahasia umum bahwa 10 hari terakhir di bulan Ramadan, selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu tinggal di masjid dan tidak pernah meninggalkan masjid, yaitu bulan Ramadan tentunya bulan penuh dengan keberkahan, bulan penuh dengan rahmat, bulan penuh dengan maghfirah, dan bulan penuh dengan itqun minan nar, ataupun memerdekakan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kepada hambanya dari api neraka. Selain itu ada bulan yang diunggulkan, yaitu bulan
disebut dengan malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, apa sih malam Lailatul Qadar itu? Dan seperti apa? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Lailatul Qadar itu sebuah malam ataupun suatu malam yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat ke bumi ini untuk menebar kasih sayang kepada umat yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Di dalam surah Al-Qadar yang sering kita baca, sering kita pelajari, yang sering kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami telah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan di pada malam Lailatul Qadar. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kapan sih malam Lailatul Qadar itu terjadi? Dan tanggal berapa dan minggu keberapa? Hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Siti Aisyah, kata beliau bahwa taharru Lailatul Qadari fil witri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di bulan Ramadan pada malam-malam yang ganjil. Mungkin ada yang menyebutkan dari tanggal 21, 23, 25 dan seterusnya. Ada yang berpendapat dari pertama bulan Ramadan, ada yang berpendapat lagi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu tidak ada yang tahu kepastiannya. Intinya, kenapa Allah tidak memberikan secara pastinya? Agar kita selalu terus menjaga dan menjaga agar Lailatul Qadar itu mampir ke rumah kita, mampir ke dalam diri kita, sehingga ketika Lailatul Qadar didapati oleh kita, hal itu tentu khairun min alfi syahrin, lebih bagus daripada 1000 bulan ataupun 1000 kali kebaikan yang kita lakukan. Jamaah ASN TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada intinya adalah bulan Ramadan merupakan bulan penuh dengan maghfirah atau keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa jika umat manusia, terlebih adalah umat Islam, meminta ampun, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memaafkan orang tersebut dari berbagai macam kesalahan, khilaf dan kealfaan. Jamaah ASN TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kultum singkat ini ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi sebagai hamba Allah yang tentunya banyak khilaf, banyak salah dan banyak dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.